ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تعذب أخبارها، لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعادية ضبحا فالمغيرة قدحا فالمغيرة صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يسأل أن ماله أهلده كلا ليبعثن في حطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المحرمة الذي أطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا آبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك لا مبدل كلمته وهو السميع العليم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم يا دائم القدير البرية يا باسط اليدين الأبي الباقية صلب المواهب بالسنية صل على سيدنا محمد خير الوراء بالسنية واغفر لنا هذا الأولى في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم سميع قريب بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من كل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم اكتب وصلى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati para tuan-tuan guru, tua-tua tengganai, cerdik pandai, yang kami hormati para tamu undangan yang hadir, berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan guru-guru kami, terutama Pak Ustadz Haji Hilman Suhaimi. Selamat datang Ustaz. Dan yang kami muliakan Tuan Guru kita Ustadz Kiai Haji Fahrudin Nur yang telah hadir di hadapan kita. Selanjutnya, baiklah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Majelis Rahmah pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini yakni acara khataman Quran Akbar Majelis
Ar-Rahman wal Munkar. Acara pertama yaitu Ummul Quran. Untuk Ummul Quran ini disampaikan oleh Ustaz Iman Sohimi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah al-qayyum atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Najib Kastrani. Kepada Ustaz kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan aturan Al-Quran tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, acara selanjutnya ya ini sambutan dari Ketua Majelis Rahmatul Tungkal yang akan disampaikan Haji Mahmud Hidayat. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, jati pandai, wabil khusus Al-Ustaz Fahrudin Nur, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa menyempatkan waktu di sini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak jamaah pengajian Ar-Rahmah. Selanjutnya kepada bapak-bapak tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita sampai saat ini masih Allah pinjamkan kesempatan, kesehatan dan diberikan rezeki, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di rumah kediaman kita ini dalam rangka Khataman Akbar dan dilanjutkan dengan pengajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Fahrudin Nur. Selanjutnya iringan sholawat dan salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua insyaallah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan guru, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya duduk di sini. Alhamdulillah saya diberikan amanah dari para ustaz-ustaz dari sebelumnya dari pengajian Ar-Rahmah. Untuk periode ini saya ditunjuk sebagai ketuanya. Alhamdulillah atas amanahnya, insya Allah saya secara pribadi akan coba membuat daripada pengajian ini bisa berkembang sehingga mungkin kedepannya kita yang jamaahnya mungkin sekarang ini yang aktif ya itu kurang lebih 30-40 orang, tapi dalam putaran setiap minggu ya minimal 20-25 alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi dengan harapan ini semoga kita kedepannya kita lebih meningkatkan cinta kita kepada Al-Quran. Kita ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, mungkin tidak melihat umur, walaupun kita sudah tua, yang muda, kita semua belajar kembali, karena kita semuanya meyakini bahwasanya kita semua wajib untuk mencintai Al-Quran. Oleh karena itu kita mulai tanamkan kepada kita diri kita masing-masing bahwasanya kita berusaha belajar, walaupun kita sudah mungkin umurnya sudah tidak muda lagi. Kemudian ya paling enggak juga kepada kawan-kawan, agar kita sama-sama kita belajar kembali. Semoga kita dengan usahanya Allah akan memberikan rahmat kurnia kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sebelumnya ya atas nama tuan rumah dan panitia ya mohon maaf ya apabila pada kesempatan ini kami memberikan sesuatu yang mungkin belum pada tempatnya, minim tempat atau semuanya. Atas nama kami semua jamaah pengajian Ar-Rahmah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kita semuanya, jamaah yang telah membantu semuanya hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita mohon nanti petunjuk bimbingan dari Al-Ustaz. Semoga pengajian ini ke depannya lebih besar lagi gitu. Selanjutnya juga saya secara pribadi memohon maaf apabila ada sesuatu hal ataupun yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri atas apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua saya untuk menyampaikan sambutannya. Selanjutnya penyampaian secara singkat sejarah berdirinya Majelis Rahmah di Batu tempat ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hilman Soimi. Pada Ustaz kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Ustaz kita yang akan memberikan ceramah, yaitu Al-Ustaz Haji Fakhruddin Nur. Kemudian kepada para bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Di sini kami akan sampaikan sejarah singkat berdirinya pengajian Al-Quran Ar-Rahmah ini. Sedikit kami berkisah kepada orang Banjar, bercerita pada tahun 1979 Tarikat Qadariyah wa Naqsabandiyah masuk ke Kuala Tunggal yang dibawa oleh Kiai Haji Nawawi Banjar dan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ali Wahab, yaitu ayahanda kita. Kemudian diketuai oleh Haji Ahmad Udari almarhum juga, dan diketuai oleh Haji Abdul Hamid, yaitu Haji Hayun dengan gelarnya. Semenjak itu diadakanlah pengajian-pengajian setiap malam Selasa dan subuh Selasa yang langsung diajarkan oleh Kiai Haji Ali Wahab, ayahanda kita. Adapun salah satu kitab yang diajarkan beliau pada waktu itu adalah kitab Hidayatus Shaliqin dan lain-lain. Selain pengajian malam Selasa dan subuh Selasa, diadakan pula pengamalan wiridan-wiridan, pembacaan maulid, burdah, istighasah, yasin, fadilah, dan lain sebagainya. Itu diadakan pada malam Sabtu. Maka sampai sekarang wiridan kami malam Sabtu itu diisi oleh versi, karena mulai itu terbentuk dari Majelis Taklim Al-Hidayah juga, tidak pernah berubah. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1980, pelajaran kitab Hidayatus Shaliqin tersebut sampai pada bab fadilat belajar dan mengajar serta mengamalkan Al-Quran oleh Ketua Haji Abdul Hamid, Haji Hayun, dan kawan-kawan cenderung untuk belajar. Waktu itu ada 4 orang yang ingin belajar dan datang kepada kami. 4 orang tersebut Haji Muhammad Aini, terutama Haji Hayun juga kan, Haji Muhammad Aini, kebetulan mertua kami sendiri tuh, itu orang tua. Haji Abdul Rauf, kalau dulu dibilang Haji Raufum, karena orang itu Bugis. Dan kemudian Ibu Udin, juga semuanya sudah almarhum. Datang ke rumah kami waktu itu dengan menyampaikan niat-niat beliau tersebut. Beliau untuk minta belajar Al-Quran kepada kami. Namun pada saat itu sempat kami menolak karena kami merasa belum pantas untuk mengajar, apalagi orang-orang tua kan. Nah, belum pantasnya kami karena kami merasa masih muda. Mudanya masih waktu itu umur anak masih baru 4 tahun. Di kebetulan ada di sini mungkin ayah. Tapi beliau tersebut bersikeras minta juga belajar, karena kami juga berkecimpung di Majelis Taklim tersebut, jadi tak ada segan-segan beliau minta nampaknya. Akhirnya kami pun menerima.
lalu ditetapkanlah dan dimulailah pada malam Kamis waktu itu pada tanggal 10 Juli 1980. Nah, 10 Juli 1980 pada malam Kamis. Alhamdulillah sampai sekarang pengajian Al-Quran tetap dilaksanakan setiap malam Kamis. Sudah 47 tahun pengajian ini tidak pernah berubah daripada malam Kamis. Itu memang betul-betul pesan dari ayah, pesan dari yang tua dulu. Nah, demikianlah sejarah singkat berdirinya pengajian Al-Quran Karim Ar-Rahmah ini. Yang namanya pun juga Ar-Rahmah ini dikasih nama oleh Haji Abdul Hamid Yahya sendiri. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti dari khataman malam ini yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Bahrudin Nur. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru kita bersama Al-Ustaz Haji Helman Suhaimi dan guru kita bersama Al-Ustaz Ismail Mahdari dan guru kita bersama Al-Ustaz Kastalani dan Sohibul Bait, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah ditanya, yang pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari yang baik? Sebenarnya semua hari itu baik, cuman di antara hari yang baik ada yang paling baik. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena bahwasanya hari Jumat itu pimpinan hari. Maka itu tidak salahnya kita senantiasa menikahkan anak mencari hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam menikah hari Jumat, Nabi Yusuf dan seterusnya menikah hari Jumat. Cuman kalau ada orang menikah selain hari Jumat, biarlah. Hari Selasa biarlah, jangan ditakutani. Katanya kalau hari Selasa itu panas rumah tangga. Cuman kalau panas bini karena hitungan ular sambur, laki karena hitungan ayam jago. Ada makan sedikit manyingking terus, tergenak sedikit aja mana birau ngintuk.
malam Jumat sama juga. Sebenarnya menikah itu kapan saja bagus, asal jangan menikahi bini orang. Ini bini kawan nih bawahnya. Kemarin pernah terjadi, saya menyaksikan sendiri bini kawan bawahnya lari. Di mana? Di film Indosiar. Hati-hati juga. Indosiar kesinggungannya sebenarnya. Yang kedua, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan adalah bulan Ramadan. Apa alasannya? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bahwasanya bulan Ramadan itu bulan turun Al-Qur'an. Mestinya bulan itu sama, tapi karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan termasuk bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena yang mulia turun di bulan itu. Maka itu rata-rata orang mulia itu mesti amalannya Al-Quran. Karena bila Al-Quran diamalkan, maka kita yang hina menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena Al-Quran selalu kita baca. Imam Ali Al-Mursafi tersebut dalam kitab Sirajul Qari. Beliau itu mengamalkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali khatam. Kita pada mungkin. Ini jangan ditanya bagaimana lancarnya membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalau ditulis pakai tangan setahun belum tentu selesai, tapi masukkan ke mesin fotokopi semalaman 60 biji selesai. Lah wali itu harap pada fotokopi. Fotokopi itu kan ulahan kita. Nah, kalau wali itu Allah yang berkehendak. Ternyata orang yang mulia itu mesti tidak jauh dengan Al-Quran. Kalau Tuan Syekh, kita kan tarikahnya ngambil ke situ. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu selama 40 tahun setiap malam menghatamkan Al-Quran, kada pernah perai. 40 tahun. Kita alhamdulillah 47 tahun. Terus kita malam Kamis membaca Al-Quran. Al-istiqamah khairun min al-tiqaramah. Kalau kita ini bisa istiqamah di dalam kebaikan, itu tidak bisa dipandang enteng lagi. Yakin kita agar kita semua yang istiqamah mengamalkan Al-Quran akan Allah muliakan. Karena itu lebih baik daripada 1000 keramah. 47 tahun tidak sedikit. Tuan Syekh itu 40 tahun kada pernah perai menghatamkan Al-Quran setiap malam. Wajar Sidin berkeramat. Keramah Sidin luar biasa. Pernah suatu saat Sidin hendak mengadakan sarahan pengajian. Hari mendung, hendak hujan, pandang Sidin tegisir mendung, tapi indah hujannya. Saya hari itu itu juga tulaka parit senyerang kepada pesirah. So kalinya mendung hari, ulun pandang mendung tu tegisir, yang tipis, yang tabal tajun, lingkok kayu. Macam mana kita nak berkeramat? Kada sebanyak beliau membaca Al-Quran, tapi paling tidak kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Tuan guru kita mengasih amalan. Kita ini setiap hari itu harus ada membaca Al-Quran. Katanya bagus setelah sholat subuh sebelum sarapan. Maka di Al-Baqiyatus Shalihat ayat itu, bagi anak santri yang baru imbah sembahyang subuh berjamaah, kemudian membaca Al-Wirdul Latif, tidak boleh pulang ke kamar kecuali membaca Al-Quran diatur betujuh satu yang menjaga selama 45 menit. Ulun asam maras mitih kekanakan ulun kurangi setengah jam.
Tapi ayah ada tahu. Karena kan dari subuhnya kesian, anak hanya mengantuk. Ternyata amalan itu paling baik sudah. Orang banyak mengamalkan itu, insya Allah nyaman hidupnya. Rezekinya gini murah. Jadi ulun kalau ditakoni orang apa amalan murah rezeki, amalkan Al-Quran. Setiap imbah sembahyang subuh menjelang sarapan. Kalau orang bertanya lagi apa amalan supaya laris berdagang, jual yang murah dari orang, dijamin laris. Apa ya? Kalau orang minta amalan bagaimana supaya panjang umur, jangan pernah berhenti bernapas, panjang dong. Bila orang minta amalan supaya awet muda, jangan jujur jadi orang. Orang bertakun berapa umur, bila 50 padahal 25. Nah, orang bertakun percaya-percaya kadang-kadang. Yang ianya kita ini hari-hari jangan jauh dari Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau kalau datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam, siang sekali, malam sekali, 30 hari 30 malam 60 kali khatam Al-Quran. Itu khatamnya dalam sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang tarawih khatam Al-Quran, kita kada sanggup. Jangankan khatam Al-Quran, alangkah imam tarawih membuat 1 juz saja, malam besok mikir, tahan pindah masjid. Ada orangnya datang malam. Tarai juga sampai khatam baca Al-Quran, jadi imam tarawih dijamin makmumnya bisa bulik seberata. Kenapa? Lah bisa sampai sahur. Tapi paling tidak kita jangan jauh dari Al-Quran. Maka itu Imam Syafi'i itu karamahnya luar biasa. Beliau itu kalau berpidato mazhab lain bisa terpindah ke sini. Karamahnya luar biasa. Pajah lampu angkat sidin telapak tangan jadi lampu. Ulun gitu juga hari itu pajah lampu ku angkat jadi lampu. Kenapa? HP ku hidup. Namun HP baterainya mati kan juga. Artinya apa? Telapak tangan bisa menyala, keramah membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam kada kurang sembahyang sunat malam 300 rakaat. Lalu Imam Syafi'i menanya, apa yang engkau dapatkan sembahyang sunat malam 300 rakaat? Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang aku dapatkan kecuali khatam Al-Quran. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu bakaramah sidin. Sidin kada salah ditangkap, masuk ke penjara. Menurut raja itu salah, padahal kada. Ditangkap masuk ke penjara, dipukul di penjara karena baju sidin. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal garing sidin. Jadi Imam Syafi'i mengiau apa namanya istilah wani asistennya yang biasa mendampingi sidin, khadimnya, dipanggil pergi ke penjara, pinjamkan baju Imam Ahmad bin Hanbal yang dipukul di penjara itu. Dipinjamkan bajunya, direndamkan airnya, dimandikan ke Imam Syafi'i. Wagas itu kisah ayah. Bajunya berkeramat. Kenapa? Karena setiap saat Al-Quran masuk ke dalam jiwanya. Maka itu kata Nabi, in aradtum aisas su'ada 1, wa mautas syuhada 2, wa najata yaumal hasri 3, wa zilla yaumal hari 4, wal huda minad dolalah 5. Amalan 1 aja, pada wimu kiraat Al-Quran, terus mengamalkan membaca Al-Quran. Nabi menawari, ujar Nabi, in aradtum aisas su'ada, jika engkau hendak hidup bahagia. Setiap kita ini seberataan hendak hidup bahagia. Kata Mbah Yai Umar Abdullah Semarang, tanda orang bahagia itu ada 5. Pertama, rezekinya lancar.
Walaupun makan lauk ikan kering 2 kali bertambah, daripada makan lauk daging 2 hari berimpus di rumah sakit. Itu ada lancar kan? Kurang bahagia, banyak berisinya, berimunan kebanyakan, kurang bahagia sedikit. Tapi kalau kita nasihat terus, walau berjual gambung habis terus, daripada berjual intan gak ada laku-laku. Bagus ini artinya lancar, itu salah satu kebahagiaan kita. Pantangan gak ada banyak. Yang kedua, tanda orang bahagia, anak taat kepada Allah, bakti dengan kedua orang tua. Bila anak ini masih, di situ kebahagiaan kita. Bila anak ada masih, ikan belanak kepala kuning, banyak anak abahnya panik. Itu ada silakan. Tidak sedikit kita gagal hidup bahagia karena anak, tapi tidak sedikit orang dapat kebahagiaan juga karena anak. Jadi anak bisa membawa kita bahagia, anak bisa pula membawa kita sengsara. Bila anak kita membawa kepada kita kebahagiaan, maka itu termasuk orang bahagia. Amalannya apa? Kita senantiasa membaca Al-Quran. Tanda orang bahagia yang kedua, yang ketiga, tetangga baik waninya. Inya baik kawan tetangga baik waninya. Yang keempat, ibadahnya kuat. Kalau kita nih membaca Al-Quran, itu menarik kepada ibadahnya bertambah meningkat berkah Al-Quran. Yang kelima, kawan baik kawan kita. Kenapa? Karena berkah Al-Quran selalu kita membacanya. Maka bila kita selalu membaca Al-Quran, maka hidup, kata Nabi, bahagia. Yang kedua, wa mauta syuhada, matinya nanti bernilai mati syahid. Orang mati syahid itu surga yang merindukan. Makanya kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu merindukan kepada 4 macam golongan orang. Antara 4 ini yang paling pertama dianggap Nabi, talil Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Makanya ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, hadis Nabi afdalul zikri la ilaha illallah, itu ba'da tilawat Al-Quran. Itu di dalam kitab Ihya itu. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, Nabi bersabda, seabdal zikir adalah la ilaha illallah, itu ba'da tilawatil Quran. Setelah peringkat membaca Al-Quran, yang abdal setelah Al-Quran adalah la ilaha illallah. Makanya setiap kita mengambil baiat tarikah dengan ayah berpesan menyuruh baca Al-Quran sehari itu paling kurang 3 lembar. Nah, cuman kita nih kada sanggup, sesanggupnya. Cakainya kawa, jangan kurang 3 lembar setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Afdalul zikri la ilaha illallah, itu ba'da tilawatil Quran. Ternyata membaca Al-Quran itu peringkatnya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, wan najata yaumal hasri, kita selamat nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua kita terkumpul. Makhluk ini terkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat kena. Maka matahari itu sepenjangkauan dengan kepala. Bila kita surung tangan nih, sangkut tangan kita nih ke matahari, kayak kok panas. Alangkah di dunia ini saja jarak bumi dengan matahari itu tinggi 1 triliun kilometer jaraknya. Nah, itu pun kalau kena musim panas kada bangin kepanasan kita. Padahal 1 triliun kilometer hanya sampai. Mungkin kita percaya ukur seorang pas 1 triliun kilometer. Apalagi kalau sepenjangkauan, maka matahari itu lebih lebar daripada bumi 103 kali lipat bumi ini lebarnya.
Tapi kenapa maka halus? Karena tinggi mandak. Itu pun panasnya. Apa amalannya? Di belakang. Wazilla yaumal hari, dapat naungan tadi panasnya pada masa. Wal huda minad dalalah, tetap kita diberi Allah petunjuk yang bujur ketika banyak kainan aliran muncul. Akhir zaman ini kita banyak aliran muncul. Kebanyakan aliran itu makanya lampu pajak terus. Artinya akhirnya kita kira umbang ambing jadinya kepajahan lampu ya kan? Makanya akhir zaman ini supaya kita jangan kepajahan lampu. Apa lampunya? Pada wimu kiraat Al-Quran. Ternyata amalannya lain kada ujian Nabi membaca Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu hiya kalamur rahman. Karena dia Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang bersifat rahman. Wahisnun hasin minasyaitan. Dan Al-Quran adalah bintik daripada syaitan. Warujhanun alal mizan. Dan Al-Quran adalah memberatkan timbangan amal, supaya di akhirat selamat amal berat ke kanan. Lain tidak kita pujuk rayu harus senang membaca Al-Quran. Maka itu Nabi bersabda, ujian Nabi, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anakmu. Kita masuk aja juga, karena kita ini anak sebenarnya. Anak siapa? Anak abah. Cuman kita terdahulu jadi kekanak. Makanya juang itu bakal ke anak beheri ya. Pada nama ini jelas saja anak beheri itu ada. Nah, didiklah kata Nabi anak-anakmu atas mencintai 3 macam perkara. 1. Hubbi nabiyikum. Didik anakmu itu ujian Nabi agar dia mencintai Nabi kamu. Kenapa? Karena bila kita mencintai Nabi ada jaminan. Ujian Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku tapi melebihi daripada dirinya, melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada segala-galanya, maka dia kata Nabi bersamaku di dalam surga. Kenapa mencintai Nabi begitu besar jaminannya? Karena Nabi basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia tapi tidak sama dengan kita manusia. Boleh kita selidiki satu-satu. Nabi sebelum lahir dalam kandungan mamanya. Kita pun sebelum lahir juga berada dalam kandungan mama, cuman beda. Kita dalam kandungan mama garing, mau melihat laki itu menjelujuk. Uwa muntah pada kekaruan, kan menyusai kawitan kita nih. Mau sih dia. Nabi dalam kandungan tidak membuat sakit ibunya, bahkan ibunya kada sadar kalau hamil. Cuman dalam kitab Syamsul Hidayah, setiap pertukaran bulan para anbiya datang mengucapkan selamat. Makanya ibu Nabi tahu kalau sidin hamil. Kemudian lahir kita, Nabi lahir juga. Cuman kada sama, Nabi lahir mamanya kada merasa sakit. Kita lahir mama bila sarabit dunia. Sakit yang minta ampun, bila membunuh kawitan, caranya nyaman beranak tuh. Ibu-ibu tuh 3 kali seminggu pun beranak. Cuman sakit itu kada ulang tanggung. Nah, tapi Nabi lahir tidak membuat sakit mamanya. Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran, kita berumur dalam kotoran maka dimandi bidan. Nabi kada ada kotoran. Nabi itu sampai wafat lalat aja kada mau singgah di badan Nabi. Kenapa? Karena Nabi kada ada dunia. Manis dunia kada ada pada Nabi, makanya lalat kada mau hinggap di tubuh Nabi. Kita lalat berlangganan, apalagi bisul pajak, ada mau jauh. Artinya apa? Nah, bila ada loka dunia, aing baham kita ada tahu dikawan lagi. Kenapa? Karena kita hendak mendapatkan dunia. Berarti kita ini ada manis dunia. Kalau Nabi tidak ada manis dunia, makanya Nabi kemudian summa amsaluha para auliya Allah, para alim ulama
walaupun banyak memiliki dunia sugih, laisat minat dunia, itu ada termasuk daripada dunia, walaupun sidin sugih. Ada kisah guru kita juga kisah di zaman dulu, ada kiai sugih, kiai ini besi mobil aja nampernya bisa bergerak seorang. Jadi yang mau jalan rusak tuh pada terasa nyamper itu nang bergerak. Jadi ada orang nyambat, apa katanya tuan guru bermewah-mewah orang pang. Jadi tuan guru itu aduh saya bermewah-mewah, hidup sederhana aja. Ini kok mewah, padahal kan ada dalil wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kita diberi kawitan baju pakai terus kan kawitan senang. Nah, laki apa bini ditukarkan laki baju dipakainya terus senang kalau laki. Suatu kakarnya ulang. Kenapa? Bini suka. Padahal bukan suka, supaya lakas buruk. Maka dipakainya terus, benangnya bagus. Kalau kita ini Allah memberi, kita nikmati, tahadus bin nikmat, Allah suka. Karena kita bersyukur. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Orang ini kalau dikasih dalil ada masuk. Karena orang awam, ya mungkin sudah pada tujuan guru nih. Kenapa aja guru makan mewah banget? Itu kan kalau dia lagi dalil itu main akal aja. Jadi guru ini dalil ada, main akal aja. Politik aja paling. Lalu dipanggil di tuan guru. Ya tuan guru, ikam hari ini kemana? Dada ulahan guru ikam hendak lah 4 di sini kita jalan-jalan pakai mobil pulang mewah nih. Hakun aja. Hakun berbuat. Cuman di sini ikam ikutiakan cawan ko nih. Maka cawan bisa banyak. Aku jadi kan biasa minum banyak nang bebutul-butul kan nang cawan aja. Ikutiakan jangan terbalik lah di sini. Jadi ikut ya. Maka supir juga membawa ganas benar. Menjaga kayak banyu ini jangan terlimbang. Sehingga bagusnya pemandangan gunung tuh kan gitu lagi aw banyunya di sini. Kan dia merasa nyaman lagi di mobil kan. Kenapa? Lah perhatian ke banyu. Sudah sampai di suatu tempat, guru ketakut nyaman lagi naik mobil kok. Indah ada pemandangan yang kita lewati. Oh jadi kayak apa? Nak menikmati pemandangan. Aku perhatianku banyu biar dipang jangan terbalik. Nah jadi kayak itu apa? Aku kadang merasa nikmat dengan mobil, tapi aku merasa nikmat bersama Allah. Makanya orang-orang hebat itu kullu nafasin, setiap nafasnya ma'allah. Allah. Maka itu orang alim sugih laisat minat dunia. Itu kada termasuk dunia karena dia setiap nafasnya kullu khatarin, setiap yang tergelitik ma'allah. Melihat apa saja ma'allah. Itu adalah kehendak Allah. Sudah diatur, kita tinggal berusaha dan bekerja, berharap. Nah, makanya mencintai Nabi itu karena Nabi adalah basarul lakal basar. Nabi bisa beludah, kita bisa beludah ya. Tapi ludah Nabi kadang sama ludah kita. Ludah Nabi bawa berkah. Ludah kita bawa musibah. Makanya ludah kawan tiga ada ringkas juga letaknya. Ada harapan. Berarti kan ada sama. Nabi berakhlak, kita berakhlak juga, tapi akhlak Nabi Al-Quran, khuluquhul Quran, Allah yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa khuluquhul Quran? Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Kada sama, bila kita mencintai sidin, tersiritlah kita akan menjadi orang yang mulia. Makanya kata Nabi, didik anak agar mencintai Nabi kamu satu. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, didik anak untuk mencintai ahli bait Nabi, zuriat Nabi, termasuk Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nabi berdakwah kada minta upah, cuma Nabi minta hormati zuriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayangi ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, ujian Nabi wa qiraatil Quran, didik anak supaya senang membaca Al-Quranul Karim.
Bagaimanapun kita, anak kita harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka itu dari kita mendidik kepada anak kita, memberikan contoh kepada anak kita, hidup jangan jauh daripada Al-Quranul Karim. Maka Nabi menjanjikan kalau terus menerus membaca Al-Quran, insyaallah dia akan hidup bahagia. Karena Nabi menawari, jika ingin hidup bahagia, padawimu qiraat Al-Quran, terus meneruslah kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah senantiasa membaca Al-Quran, mengantarkan kepada akhir kehidupan kita, sehingga kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Sekaligus ulun minta doakan insyaallah subuh ini berangkat ke Jambi jam 10.50, terbang ke Jakarta langsung ke Banjarmasin, acara di sana malam besok, kemudian malam Sabtu langsung ke Batu Licin, nyebrang ke Kota Baru. Insyaallah ada di sana acara ulang tahun hari jadi Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Insyaallah buliknya tanggal 18, lebih kurang 15 hari. Doakan mudah-mudahan setiap perjalanan kami dimudahkan Allah, lancar, selamat sampai ke tempat tujuan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin Allahumma amin. Ini saja, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami mohon kesediaan Tuan Guru kita Ustaz Haji Ismail Mahbari. Pada Ustaz kami silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdi wa syukrana wa ikrar mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات الحب وأنظرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقطع علينا فتوح العارف بحكمتك واشعلنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت سماء الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن واشرح صدورنا إلى القرآن وزن أخلاقنا بالقرآن. اللهم زدنا علما وهداية وتوفيقا. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، في القيامة شافعا، وصلة المرض الجنة رفيقا، ومنا نسأل حجابا. اللهم هون عليك بسقط الموت ببركة تلاوة القرآن. اللهم هون بسقط الموت ببركة تلاوة القرآن. اللهم هون بسقط الموت ببركة تلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته وآباءنا واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل التوبة وتوفيق الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة برزقه وتبارك قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم أمنا بسكرة الموت ونجاة من بعد الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم رب العالمين. تقبل الله كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه
تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن